عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم على صل محمد على وعلى محمد محمد. وآل اللهم صل على محمد على وعلى محمد محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی و نمازگزاران و روزداران تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی در این ماه به همه ماها توفیق بهره بری از فیوزات و برکات این ماه کرامت بفرماید. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat kehadirat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci dan sahabatnya yang terpilih, beliau mengingatkan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini beliau mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci Ramadan kepada kita semua dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk dapat memberikan yang terbaik di bulan suci ini sehingga kita dapat memperoleh keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ini. در ادامه بحث‌های گذشته عرض کردیم آیات زیادی در قرآن کریم دلالت بر ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. بعضی از آیات رو خوندیم، چند آیه دیگر رو هم تلا قرائت می‌کنیم و انشالله در ادامه در هفته‌های آینده به احادیث در این زمینه می‌پردازیم. Pembahasan kita pada kesempatan Jumat kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan Jumat-Jumat sebelumnya, di mana kita berbicara tentang ayat-ayat yang membahas tentang petunjuk ayat yang membahas tentang wilayah dan khilafah Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam, dan banyak ayat yang menunjukkan tentang khilafah dan wilayah Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan kelanjutan dari ayat tersebut, dan pada kesempatan mendatang atau Jumat mendatang hadis-hadis yang menceritakan ataupun yang menunjukkan tentang khilafah dan wilayah Amirul Mukminin juga kita akan bahas bersama insyaallah. یکی دیگر از آیاتی که در قرآن کریم نازل شده است و دلالت بر ولایت و پیروی از امیرالمؤمنین میکند آیه اطاعت اولی الامر هست، آیه 54 از سوره نساء. خداوند تبارک و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا و اولی الامر را. Selanjutnya ayat yang kemudian membahas tentang wilayah Amirul Mukminin adalah ayat 54 surah An-Nisa sebagaimana yang beliau tadi bacakan, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amr di antara kalian.
در اینجا خداوند تبارک و تعالی اطاعت و پیروی 3 نفر را بدون قید و شرط و بدون محدودیت واجب کرده. 1. اطیع الله، اطاعت الله. الله روشنه که ما باید همیشه اطاعت او بکنیم. 2. و اطیع الرسول، اطاعت رسول الله، باید اطاعت پیامبر بکنیم همیشه. 3. و اولی الامر منکم، و صاحبان امر. رسول الله هم مشخصه. این اولی الامر کیان هستند که خداوند تبارک و تعالی اطاعت اونها را بدون قید و شرط، بدون محدودیت بر ما واجب کرده است. Dari ayat yang dibacakan, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan 3 sosok yang harus ditaati dan ketaatannya bersifat selamanya, senantiasa harus menjadi kewajiban kaum muslimin, mukminin untuk mentaati 3 sosok ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa atiullah. Atiullah ini taatlah pada Allah. Ini jelas dan tegas. Kemudian atiur rasul, dan juga taatlah dan patuhlah kepada rasulnya. Ayat ini juga jelas dan tegas. Kemudian yang selanjutnya yang disebutkan secara bersamaan tanpa adanya jeda, tanpa adanya batasan dan syarat dan prasyarat dalam pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dan taat juga kepada ulil amr. Kalau Allah, taat kepada Allah jelas, taat kepada Rasul jelas siapa yang harus kita taati. Tapi berkaitan dengan ulil amr itu siapa? Yaitu para pemilik urusan. Apa makna dari ulil amr tersebut? این اولی الامر چه کسی است که اطاعت او همچون اطاعت خدا و همچون اطاعت رسول واجب و لازم است؟ آیا مراد از اولی الامر همین زمامداران و حاکمان هر عصر و زمانی هستند، کما اینکه بعضی از علما میگویند منظور از اولی الامر هر کسی است که حاکم بوده باشد؟ Pertanyaannya di sini adalah siapakah yang dimaksud dengan ulil amr yang ketaatannya sepadan, sejalan dengan ketaatan Allah dan Rasulnya, di samping Allah dan Rasulnya. Di sini apakah ulil amr itu adalah penguasa, pemerintah yang berkuasa pada setiap masa, setiap zaman, ataukah penguasa atau raja-raja kaum muslimin yang kemudian yang harus ditaati tanpa adanya prasyarat, tanpa adanya tedeng aling-aling, sebagaimana sebagian ulama menafsirkan ulil amri ini dengan penafsiran penguasa zaman pada masa itu. مثلا اگر کسی در لیبی زندگی میکند، اولی الامر او معمر قذافی است که واجب است از او اطاعت کند، یا در هر کشور دیگری هست، آیا اولی الامر حاکم اون کشوره و ما باید بدون قید و شرط از او تبعیت کنیم؟ Umpamanya di suatu tempat, katakanlah di Libya, penguasa yang menjadi penguasa pada saat itu adalah Gaddafi, Muammar Gaddafi. Apakah umat harus mengikuti, menaati dan mematuhi Muammar Gaddafi sebagai penguasa dan sebagai ulil amr, atau di tempat lainnya di mana penguasa yang berkuasa di tempat itu wajib untuk ditaati dan diikuti, atau ada makna lain dari ulil amr ini? احادیث زیادی از وجود مقدس پیامبر اسلام نقل شده و بیان فرمودن این اولی الامری که واجب است اطاعت او بدون هیچ قید و شرطی چه کسانی هستند؟ Dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ulil amr itu, yaitu sosok yang harus ditaati dan wajib untuk diikuti amaran dan perintahnya. جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر که از صحابه پیامبر است نقل میکنه که از رسول الله سوال کردم یا رسول الله این اولی الامر چه کسانی هستند که خدا اطاعت اونها رو واجب فرموده؟
پیامبر فرمودن هم خلفایی یا جابر و ائمة المسلمین من بعدی، اونها جانشینان من و امامان مسلمین بعد از من هستند. اولهم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین، تا پیامبر رسیدن ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف التورات بالباقر ستدرکه یا جابر فاذا لقیته فاقرأه من السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم حسن بن علي ثم سمي و کنی حجت الله فی اروه و بقیته فی عباده ابن الحسن ابن علی. یکی از پیامبر فرمودن جانشینان من اولین اونها علی ابن ابی طالب و آخرین اونها امام مهدی حضرت بقیت الله است علیهم السلام. بعد فرمودن از اخبار غیبیه پیامبر است که فرمودن ای جابر پنجمین جانشین من نام او باقر است و تو او رو میبینی و سلام مرا به او برسان، و جابر چنین کرد. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan seorang sahabat mulia, utama dan besar, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, suatu waktu bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna ayat ini. Siapakah gerangan ulil amr itu, wahai Rasulullah, yang penyebutannya bersamaan dengan penyebutan Allah dan Rasulnya, ketaatan kepadanya sama dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjawab pertanyaan Jabir ini bersabda bahwa mereka itu ulul amri itu adalah para khalifahku, wahai Jabir, dan para pemimpin dan imam kaum muslimin selepasku. Yang pertama dari mereka adalah Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Ali bin Al-Husain, kemudian Muhammad bin Ali yang kemudian dikenal di dalam Taurat dengan nama Al-Baghir. Engkau akan menemuinya wahai Jabir, dan ketika engkau menemuinya maka sampaikanlah salamku kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini, thumma Sadiq Ja'far bin Muhammad, thumma Musa bin Ja'far, kemudian Sadiq bin Ja'far bin Muhammad, kemudian Musa bin Ja'far, kemudian Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin Ali, kemudian yang sama namanya dan kunianya denganku, Hujjatullah fil ardi, yang merupakan imam pamungkas dan imam terakhir dari silsilah imamah dari pemimpin umat di masanya. Dan yang pertama adalah Ali, dan yang terakhir adalah Al-Imamul Muntadhar Al-Mahdi. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab pertanyaan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. یکی دیگر از آیات قرآن که دلالت بر ولایت امیرالمؤمنین میکند آیه ولایت است، یعنی آیه 55 از سوره مائده. در شأن نزول این آیه گفته شده است که شخصی مسکین وارد مسجد شد و از مسلمان ها درخواست کمک کرد. هیچ کس به او پاسخی نداد تا اینکه علی بن ابی طالب علیه السلام که در نماز بودند و در حال سجده بودند دست خودشون رو که انگشتری در دستشون بود اشاره کردند به اون مسکین و اون مسکین اومد این انگشتر رو برد و گرفت. بعد پیامبر وقتی این منظره رو دیدن گفتن خدایا تو هارون را وزیر موسی قرار دادی، علی رو هم وزیر من قرار بده، که ناگهان این آیه 55 از سوره مائده نازل شد. انما ولیکم الله و رسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ayat yang lain yang menegaskan tentang posisi wilayah dan imamah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu adalah ayat wilayah yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 55. Ahli tafsir di dalam menjelaskan dan memberikan keterangan terkait dengan pewahyuan dan kondisi pewahyuan dari ayat ini, disebutkan di situ bahwa seorang fakir dan miskin datang ke masjid Nabi SAW meminta bantuan dan memohon supaya dibantu, dan tiada seorang pun yang mengulurkan bantuan kepadanya. Dan Ali bin Abi Thalib ketika itu sedang menunaikan sholat dalam kondisi ruku, mendengarkan ada permintaan dan permohonan bantuan dari seorang miskin. Ketika itu dia kemudian mengisyaratkan tangannya, dan kemudian sang fakir itu datang maju mengambil cincin dari tangan Amirul Mukminin, cincin yang sangat berharga yang diserahkan oleh Amirul Mukminin alaihissalam dalam kondisi sholat dalam keadaan ruku, dan pergi dari tempat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyaksikan kejadian dan peristiwa ini, lalu menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, Tuhanku, Engkau telah menjadikan Harun sebagai wazir daripada Musa, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah doanya. Keberlanjutan dari doa Rasul itu, wahai Allah, jadikanlah Ali sebagai wazirku sebagaimana Engkau menjadikan Harun sebagai wazir dari Musa. Allah pun Subhanahu wa taala pun mengijabah doa dan permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian turunlah ayat yang beliau tadi bacakan, bahwa sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang sedang menunaikan sholat dan memberikan zakat sementara dia sedang ruku. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه با کلمه انما که مخصوص حصر است، یعنی فقط این است و لا غیر، ولایت را در 3 نفر منحصر می کند. یکی خدا، دوم رسول خدا، سوم اون کسی که در حال رکوع بخشش کرده است. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu menggunakan redaksi innama. Innama di dalam bahasa Arab itu bermakna pembatasan, tidak lain, tidak bukan, hanya ini, yaitu hanya inilah, hanya ini yang harus ditaati. 3 sosok ini, yaitu Allah, kemudian Rasulnya, kemudian orang beriman, yang mana orang beriman itu lagi sholat dan sedang ruku dan menyerahkan cincinnya dan menyedekahkan cincinnya kepada orang peminta pada saat itu. این ولایت، کلمه ولی گاهی به معنای دوسته، گاهی به معنای سرپرست و امام. اگر این ولی اینجا به معنی دوست باشد دیگه کلمه انما نمیخواد، حصر نمیخواد، چون همه مؤمنین با یکدیگر دوستند. ولی این ولایت یک ولایت خاصیه که فقط برای 3 نفره که بر ماه است، و اون خدا و رسول خدا و کسی که در نماز زکات و بخشش کرد. معلوم میشه این ولایت به معنی سرپرستی است که خداوند تبارک و تعالی برای خدا و رسول خدا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ثابت میکند. Wilayat memiliki ragam makna, yaitu kata wali yang merupakan turunan dari kata wilayah itu bermakna sahabat, juga bermakna imam dan pemimpin. Namun dengan memperhatikan adanya penggunaan redaksi innama, maka dapat dengan jelas disimpulkan bahwa pembatasan ini yaitu pemimpin, imam
yang harus ditaati sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang menyerahkan cincinnya, bersedekah cincinnya kepada orang peminta-minta ketika dia lagi sholat dan sedang dalam kondisi ruku. Tidak mungkin jauh dari sastra, kesusastraan ketika kita ingin memaksakan bahwa kata wali di sini bermakna sahabat. Tidak perlu ada pembatasan kalau memang wali di sini dimaknai sebagai sahabat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ماه مبارک رمضان است ماه عبادت و بندگی ماه رحمت و مغفرت است آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان پیامبر یک خطبه مفصلی در رابطه با این ماه مبارک رمضان خوندند که ما بخش‌هایی از اون خطبه را خدمت شما بیان میکنیم. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat ke hadirat junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, beliau kembali mengingatkan kepada kita semua, mewasiatkan ketakwaan, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pada khutbah kedua ini beliau menyampaikan bahwa kita tengah memasuki bulan suci Ramadan, bulan penghambaan, bulan ibadah, bulan rahmat dan bulan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung bulan Sya'ban pada hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban menyampaikan khutbah yang dikenal dengan nama khutbah Sya'baniyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung dan membicarakan tentang khutbah Sya'baniyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. بیانات پیامبر عظیم الشأن اسلام در چند دسته تقسیم بندی می شود. بخش اول از فرمایشات حضرت در رابطه با معرفی ماه مبارک رمضان است. Penjelasan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam khutbahnya itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah beliau memperkenalkan tentang bulan Ramadan itu apa. در معرفی این ماه پیامبر فرمودند انه قد اقبل الیکم شهر الله ماه خدا به سوی شما آمد با برکت رحمت و مغفرت. Nabi SAW di dalam memberikan pengenalan, memberikan
penyampaian di dalam memperkenalkan bulan Ramadan ini dalam khutbah pertama bahwa telah datang kepada kalian bulan Allah, bulan yang penuh ampunan, bulan penuh keberkahan dan bulan penuh rahmat Allah. شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. این ماهی است که بهترین ماه در سال است که ساعتها و لحظات اون بهترین لحظات، روزها و شبهای او بهترین روزها و شبهاست. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di sisi Allah, yang merupakan bulan utama. Malam-malamnya penuh dengan kemuliaan, siangnya penuh dengan keutamaan, detik-detiknya dan jam-jamnya penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. بخش دوم از بیانات پیامبر عظیم الشأن اسلام در رابطه با مهمانی انسان در این ماه شریف است که انسان مهمان خداست. Bagian kedua dari khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bahwa manusia yang diseru di bulan ini itu adalah para tetamu Allah. Dia memasuki sebuah bulan perjamuan Tuhan di mana dia menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. پیامبر فرمودند شهر و شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. در این ماه همه شما دعوت شدید برای مهمانی خدا و خداوند همه شما را گرامی و بزرگ و با فضیلت می‌دارد. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan bahwa engkau semua, kalian semua dipanggil, diundang untuk menghadiri perjamuan Allah, perjamuan ilahiyah di bulan ini. Dan Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada siapa saja yang diundangnya untuk menghadiri perjamuan ini. بخش سوم بیانات و فرمایشات پیامبر در رابطه با میهمان نوازی است. حالا که ما مهمان خدا شدیم، خدا به ما چه میدهد؟ Dan yang ketiga, bagaimana perlakuan tuan rumah kepada tetamunya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemuliaan dan keberkahan kepada para tetamunya. فرمودن انفاسکم فیه تسبیح. نفس زدن شما ثواب تسبیح داره، خود تسبیح هست. و نومکم فیه عباده. خواب شما هم اصلا عبادته، مثل اینه که نماز بخوانید. و عملکم فیه مقبول. هر عملی شما در این ماه انجام بدید، خدا اون عمل رو قبول میکنه. Nafas yang kalian hela pada bulan ini itu disebut sebagai tasbih. Bahkan itu merupakan sebuah puja-puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidur kalian di bulan ini adalah ibadah. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita puasa, tidur kita di bulan ini dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. بعد فرمودن به خاطر اینکه مهمان من هستید، من تطوع فیه بصلاة کتب الله له براءة من النار. هر کس 2 رکعت نماز مستحبی بخواند، خداوند تبارک و تعالی براءت و دوری از آتش رو برای او می نویسد. و هر کس و من عدا فیه فرضا کان له ثواب من عدا 70 فریضة فیما سواه من الشهور. هر کسی یک عمل واجبی انجام بده، نماز بخواند، مثل این است که در ماه‌های دیگر 70 سال 70 واجب رو انجام داده باشد. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwa salat kalian 2 rakaat, salat sunnah, salat mustahab, itu ganjarannya bagi mereka yang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah di bulan ini, dia akan dilepaskan, diwajibkan baginya untuk terlepas dari api neraka. Kemudian yang menunaikan kewajibannya, salat-salat fardu di dalamnya, maka pahalanya itu adalah sebanding dengan 70 kali salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. فرمودند و من تلا فیه آیة من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن.
کسی که یک آیه از قرآن در این ماه بخونه مثل اینه که در ماه‌های دیگر ختم قرآن کرده باشه. یعنی خواندن یک آیه قرآن در این ماه برابر است و مساوی است با خواندن یک ختم قرآن در ماه‌های دیگر. یعنی اگر کسی در این ماه یک ختم قرآن بخونه، همه قرآن بخونه، مثل اینه که 6600 مرتبه قرآن رو ختم کرده باشه. چون قرآن 6600 آیه داره، 600 و چند آیه داره. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan ini, satu ayat dari ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka dia pahalanya adalah menghatamkan Al-Quran di bulan selain bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ganjarannya dia akan dapatkan menghatamkan Al-Quran. Jadi kalaulah ada yang membaca seluruh Al-Quran di bulan ini, maka pahalanya itu adalah seolah-olah dia menghatamkan 6.666 kali Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. بخش چهارم از بیانات پیامبر در این خطبه رابطه انسان با جامعه هست. Bagian keempat dari khutbah Rasulullah SAW ini adalah interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya. فرمودن و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. به فقرا و مساکین در این ماه صدقه بدید که ثواب او مضاعف و بیشتر است. Dan bersedekahlah di bulan ini dengan sedekah kepada fakir dan miskin, itu ganjarannya berlipat ganda. وصلوا ارحامکم. با دوستان خودتون رفت و آمد داشته باشید که ثواب او بیشتر است. Dan saling bersilaturahmilah di antara kalian karena ganjarannya berlipat ganda. به مؤمنین اطعام بدید. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلك عند الله عتق رقبة و مغفرة لما مضى من ذنوبه. کسی که به یک مؤمن افطاری بدهد مثل این است که یک بنده در راه خدا آزاد کرده و این کفاره همه گناهان گذشته اوست. یعنی خداوند گناهان گذشته او رو میبخشد. Kemudian berilah makan kepada orang-orang beriman. Disebutkan bahwa barang siapa yang memberikan makan atau memberikan buka puasa kepada seorang mukmin di bulan ini, maka seolah-olah dia telah membebaskan budak dan seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang memberikan makan kepada saudaranya yang mukmin, memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada saudaranya mukmin, maka ganjarannya adalah dia membebaskan budak dari belenggu perbudakan dan terbebas dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya. یک کسی گفت یا رسول الله لیس کلنا یقدر علی ذلک. ما وضعمون خوب نیست، نمیتونیم افطاری بدیم. پیامبر فرمودن اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو به یک دانه خرما افطاری بدید این ثواب هست و شما از آتش دور میشید. ولو به شربت من ماء، ولو اینکه یه لیوان آب به کسی بدید. Seorang yang hadir di situ bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami mampu menjalankan ketentuan itu ataupun perintah itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bersilaturahmilah, berilah makan walau hanya sebiji kurma. Berilah iftar, itu buka puasa, walau sebiji kurma. Kemudian beliau melanjutkan, berilah iftar walau segelas air. بخش بعدی از بیانات پیامبر در رابطه با خانواده هست. رفتار ما با خانواده خودمان. Bagian kelima dari penyampaian khutbah Rasulullah SAW itu adalah urusan keluarga dan bagaimana kita bersikap dengan keluarga kita. انسان وقتی روزه میگیره معمولا عصبانی میشه
و خلق او، رفتار او بد میشه. لذا پیامبر فرمودن ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. ای مردم، هر کس در این ماه اخلاقش رو خوب بکنه، این جواز و برای عبور از پل صراط میشه. Dalam menjalankan ibadah puasa, biasanya orang yang menunaikan puasa itu mudah emosi, mudah marah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang berperilaku baik di bulan ini, menahan amarahnya, menahan emosinya, maka dia akan mendapatkan tiket dengan mudah melintasi sirat yang membentang antara surga dan neraka. فرمودن کسی که غضب خودش را با خانواده‌اش، کارمندانش، کارگرانش فرو ببرد، بدخلقی نکند، خداوند هم روز قیامت غضب خودش را از او بر می دارد. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya kepada bawahannya, kepada karyawannya, kepada orang-orang yang ada di dalam binaannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menahan amarahnya padanya di hari kiamat. و آخر این که برادران عزیز و خواهران محترم، یکی از اخلاقهای ناپسند و بدی که گاهی ماها گرفتار اون میشیم اینه که قهر میکنیم با دوستان خودمون، با بستگان خودمون. این بدترین چیز است. در این خطبه پیامبر فرمودن و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه. هر کسی با بستگان خودش، با خانواده خودش، با دوستان خودش قطع رحم و رفت و آمد بکند، خدا هم رحمتش رو روز قیامت از او بر می دارد. Mukminin dan mukminat sidang Jumat yang berbahagia, terkadang kita melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, tercela. Pamannya kita memutuskan hubungan silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bagian khutbahnya ini mengatakan barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi di antara mereka, teman dengan temannya, saudara dengan saudaranya, handai tolan dengan handai tolannya, kerabat dengan kerabatnya. Barang siapa yang memutuskan tali hubungan silaturahminya, maka Allah juga akan memutuskan tali rahmatnya kepadanya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.